تفضلي لاله منيا. الو. عندك كتسمعوني؟ المايك. اسمعوا مدام منيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. منى. انا غادي نعطي واحد لي تيمواناج ديالي لانني كنت دزت واحد بورن اوت، يعني واحد بوتيت enfin une dépression avec beaucoup de travail. يعني الخدمه اللي كنت فيها كان فيها ستريس بزاف ولي زوبجيكتيف. j'étais directrice commerciale, enfin je suis directrice commerciale dans le monde des médias, la publicité et marketing. Et هاد le métier ولا صعيب de plus en plus, donc يعني كاين beaucoup de stress, pas de reconnaissance, ainsi de suite. Donc طحت واحد la petite dépression. Et donc voilà, j'avais plus ما بقيتش كنقدر نتمشى، كنت معصبه بزاف. المهم كنت كناخذ ادويه. تلقيت واحد السيد اللي هضرني على هذا الكونسيبت، منهم يوسف وصبري. صبري كي ان امي دو لونغ دات، واقترح عليه هاد. قال لي منى خاصك ابسوليومون تاخدي لا فيكوسيانين. بون جافي با دومور، جافي دي زومور ماشي هما هادوك. يعني قال لي غادي تبداي تاخدي لا فيكوسيانين والو. قلت له لا راه ما يمكنش، انا هادشي راه ما غيدير لي حتى شي حاجه. قال لي والو. ما خديت لو بيوديناميزور و لا فيكوسيانين. واحد درت اون كور بوندون واحد 6 موا، 6 شهور. Au bout de 40 jours, l'état ديالي تبدلات. دونك كانت عندي l'humeur, l'énergie incroyable. عمرني ما شفت راسي عندي واحد الجهد، واحد القوة. يعني كنت complètement sans énergie. ما باغا ندير حتى شي حاجة. المهم c'était une petite dépression. بديت كنوض. الشقا مع طاحت نيت مع الكونفينمون، وهذا سي لا دوزيام كور جي كومونسي. يعني وليت كندير كلشي براسي، ما كنعرفش كيفاش. بحال الا ما عرفتش شنو، بحال خديت شي حاجه اللي ماشي اكثر من قويه. يعني كندير بزاف د الحوايج ما كنتش كنقدر نديرهم افون. واحد لينيرجي، واحد لا بون هومور. يعني صافي سا شونجي ما في. و لا بون هومور ديما ضحكه وناشطه. لي كورباتور ما بقاوش. يعني زعما j'ai retrouvé vraiment une vie extraordinaire. Donc j'ai commencé à en donner aussi à mon fils qui a 17 ans et qui est un peu hyperactif. Donc, il n'arrive pas à se tenir sur une chaise 5 minutes. Donc, il est en permanence en train de bouger. ويتحرك، يعني حركي بزاف. أنا داكشي كان كيعصبني. بديت له لا فيكوسيانين دابا واحد 15 jours. Donc, il a un sommeil profond. Il est moins énervé. المهم il se tient un peu mieux. Et maintenant, d'ailleurs, c'est lui qui me dit maman ما عطيتهاليش اليوم parce qu'il se sent mieux. Il a retrouvé la bonne humeur aussi. Voilà. Et j'avais aussi un problème d'eczéma, un eczéma de contact physique que j'ai traîné pendant des années. Pendant des années, ما خليت حتى شي dermatologue في المغرب كامل. يعني كان عندي c'était un eczéma de contact. يعني avec c'est-à-dire les produits sanitaires. يعني avec la javel, les produits voilà sanitaires. Et comme il y avait le Covid, donc يد ديالي كانت ديجا ناشفه، وكنت كنستعمل لي برودوي بزاف. كنغسل الكتم مع الكوفيد سدنا. دونك ديما كنغسل شي 10 المرات في النهار. وبليس لو جيل، لو جيل يعني بزاف. نهضر رجع عليا ليكزيما. Et donc voilà, j'ai appelé Youssef. Je lui ai dit voilà, j'ai un problème. شنو elle est خد la phycocyanine. En fait, je prends 2 bouchons par jour le matin, ça allait bien. Et quand l'eczéma s'est remis et encore est revenu, donc j'ai rajouté 2 bouchons pendant 3-4 jours. Et ça allait beaucoup mieux. Et je ne mets plus, d'ailleurs, j'étais traitée je mettais des crèmes à base de corticoïdes, ce qui calmait. C'était tellement fort que ça ne calmait plus. Et du coup, j'ai tout arrêté. Après, c'est la phycocyanine. Et j'ai testé. خديت شويه ديال لا فيكوسيانين بلا ما بلا والو سيك، وحكيت بها يدي. خليتها في يدي واحد لو بتي مومون. Ça m'a calmé les démangeaisons. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ma main qui est complètement rétablie. J'avais une petite cicatrice. Enfin, j'ai une cicatrice sur la main. ما عرفتش باش ضربتها وبدات كتقيح وخليتها ما بغيتش تبرا. جي في لا ميم شوز. جي بري ان بو دو فيكوسيانين بدات ترفق منها. دابا ما بقاش حتى لا تراس. جي بلو ريان.
Donc, franchement, je remercie Xélis et je remercie Youssef, Sabri, qui m'ont vraiment aidé à essayer ce concept et je suis vraiment très contente. Et aussi, quelque chose à rajouter, c'est que j'ai un sommeil profond. Je ne sais pas comment je m'endors, c'est-à-dire à partir de 10h30, 11h, صافي ما كنعرفش راسي كيفاش كنعس كنترخى alors que avant j'arrivais pas j'avais un sommeil perturbé كتفكر بزاف وهذا là vraiment je suis juste super très très contente et je compte aussi essayer les produits dans la douchette que j'attendais avec impatience et d'ailleurs j'ai des clientes qui me la réclament et les prochains produits inchallah comme le krill puisque les Marocains aujourd'hui ont souvent une carence en vitamine D et en oméga 3. Et moi aussi, j'ai une petite carence en vitamine D, donc j'attends juste que le krill arrive pour pouvoir commencer ma cure. Et je remercie infiniment la société Xelis pour ces produits juste extraordinaires et innovants et uniques. Le concept est juste extraordinaire. Et ben, je remercie toute l'équipe, Youssef, Sabri et tout le groupe. Et merci beaucoup et bonne soirée. Désolée d'être un petit peu longue, mais j'étais obligée de vous raconter Bravo. tout ce que j'ai ressenti par rapport au produit. Voilà, je vous remercie et bonne soirée. Merci, merci à toi. Je t'en prie. Oui. Je l'ai enregistré, donc quand on a l'autorisation on peut le Oui, bien sûr.